रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण जो भाग 10 को समस्त को स्वागत। आज भाग आम जो सब विषय वस्तु गुड़िक आलोचना करवा सेगुड़िक हूँ जारण विजारण। जानिबा प्रक्रिया गुड़िक कौन, विजारण जारण बा जारण विजारण प्रतिक्रिया कौन, संख्यारण कौन और सढ़ा अवस्था कौन, यही सब विषय गुड़िक आम आलोचना करवा। तो प्रथम आलोचना विषय वस्तु होची जारण और विजारण। आम जारण विजारण को जानापी हेले गोटे छोट परीक्षा माध्यम बुझा। गोटे चीनामाटीर पात्र नि जाऊ, से 1 ग्राम कपर नि जाऊ, ताकू गोटे तार जाली ऊपर रखी बुनसेन बर्नर एटा हूँ त्रिपाद स्टैंड जहाँकि ऊपर गोटे तार जाली अच्छी, गोटे चीनामाटी पात्र, चीनामाटी पात्र त्रिपाद 3टी पाद थिबा, गोटे 2 3टा त्रिपाद स्टैंड, तार जाली, एटा नेले हमें कपर, एटा बर्नर, तो 1 ग्राम कपर को लेकिन आम तो गरम करवा किसी समय पर देखा कपर उपर गोटे कला रंगर गोटे आवरण सृष्टि हो आस्तरण, कला रंगर आस्तरण सृष्टि होउछि ताप देला पर। तेणु एपरी कहीं ना ताकू आम प्रतिक्रिया माध्यम गोटे समीकरण माध्यम बुझा चेष्टा करवा। आम नहीं कौन ना कपर, ताकू जो आम उत्तप्त कले सी वायुमंडल थिबा अम्लजान बा ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया कला, प्रतिक्रिया करी कपर ऑक्साइड नामक गोटे पदार्थ सृष्टि कला, जहाँकि एक कला वर्ण पाई दायी। देखिबा कौन हला सेठी एवं ये समीकरण टी को समतुल यदि करबा देखिबा एठी अम्लजान 2टी अछि, 2 गुणिया को बाध्य हेले एवं सेपटे कपर 2 ही गला, प्रतिकारक पार्श्व कपर रे 2 मल्टीप्लाई कले पर गुणिले यही जो प्रतिक्रिया रे आम देखिले जे कपर ऑक्सीजन बा अम्लजान को ग्रहण करी एक नूतन पदार्थ सृष्टि कला। यही कौन से जो प्रतिक्रिया रे जो प्रतिक्रिया रे गोटे प्रतिकारक अम्लजान को ग्रहण कर नूतन पदार्थ सृष्टि करे, जो अम्लजान ग्रहण करिवार जो प्रक्रिया सेटा होची जारण प्रक्रिया। एठी किए जारण चारित हला, ये प्रक्रिया हला जारण प्रक्रिया। कौन से जारण प्रक्रिया रुट रे प्रतिकारक अम्लजान ग्रहण करी
ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ କଣ? ଜାରଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଜାରଣ, ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାହା ଉପରେ ଜାରଣ ହେଲା ତାକୁ ସେ ଜାରିତ ହେଲା। ଏଠି କପର ହେଲା କଣ? କପର ଜାରିତ ହୋଇ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଯଦି এই କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ମନେ କରାଯାଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦେଖିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଉପରେ ଆମେ କଣ କଲେ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। କଣ ହବ ତାହା ଦ୍ୱାରା? କଣ ହବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ କପର, ଖାଲି କପରରେ ପରିଣତ ହବ। ଦେଖିବା ଯୋଉ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ଥିଲା ସେଟା ବାହାରିଯିବ ଏବଂ କପର ସଂଗୃହୀତ ହବ। ଆଉ କଣ? H2O ଜଳ ସଂଗୃହୀତ ହବ। ଆମର ଥିଲା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ସଲିଡ ଥିଲା, ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହିତ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ପଳେଇଗଲା, ଖାଲି କପର ଆସିଗଲା, ତମ୍ବାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ H2O ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହେଲା ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଜଳ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଲା ଏବଂ এই ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଧାରଣ କଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଅମ୍ଳଜାନ ହରାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? ବିଜାରିତ ହୋଇଯିବା। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉଛି ବିଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ବା ପ୍ରତିକାରକ ଅମ୍ଳଜାନ ହରାଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କହନ୍ତି ବିଜାରଣ। ଆଉ ଏଠି ଉଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଉଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଜାରିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଯଦି କେହି ଅକ୍ସିଜେନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକାରକ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଜାରଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଠି ଉଜାନ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଜାରଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଜାନ ଜାରିତ ହୋଇ ହେଲା ଜଳକୁ ଏବଂ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ବିଜାରିତ ହେଲା କପରକୁ। ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଆମେ ସମତୁଲ କରିଦେବା। ଏଇଠି କପର ଗୋଟିଏ, ଏପଟେ କପର ଗୋଟିଏ, ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟିଏ, ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟିଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟିଏ, ଏଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟି, ଏପଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବିଜାରିତ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଜାରିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଜାରିତ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ।
ये जो जारण प्रक्रिया को आम कौन कहती ना इंग्राजी रे ऑक्सीडेशन एटा कौन कहती ऑक्सीडेशन कहीं ना ऑक्सीजन प्राप्त होतबारु ऑक्सीजन नो वाटी हला सृष्टि हला ऑक्सीडेशन जहाला तला जारण बिजारण रे कौन होची ऑक्सीजन अपसारित हो जाउची बा चाली जाउची हटी जाउची तेणु आपको ये बिजारण पद्धति इंग्राजी रे कहा जाए रेड्यूस हो जाउथबारु ऑक्सीजन टा कहला रिडक्शन जारण होची ऑक्सीडेशन बिजारण होची रिडक्शन एवं ये जारण बिजारण जो रासायनिक प्रतिक्रिया एका सारे घटी थाए सेटा कहबा जारण बिजारण बिजारण जारण प्रतिक्रिया तेणु रिडक्शन आ ऑक्सीडेशन मिसिकी कौन हैला रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन एटा ओ अर्थात जारण और बिजारण प्रक्रिया सांगरे होउछि तेणु आमे बुझिले जे जारण प्रक्रिया कौन बिजारण प्रक्रिया कौन किए जारित होउछि किए विचारित होउछि एवं आस देखिबा आमे आउ दुईटी उदाहरण माध्यम रे आमे कौन करिबा ना याकू आउरी भलसे बुझिबा जिंक ऑक्साइड सहित कार्बन प्रतिक्रिया देखिबा कौन हुए ना जिंक सृष्टि हुए आउ कार्बन डाइऑक्साइड सृष्टि हुए जिंक ऑक्साइड ये सॉलिड एठी गैस प्रतिक्रिया समतुल की जिंक गोटे प्रतिकारक उत्पादक ऑक्सीजन दुईटी एपटे ऑक्सीजन गोटे एपटे ऑक्सीजन दुईटी तेणु दुई गुण कार्बन गोटे किंतु एठी वाम पार्श्व जिंक दुईटी हो गला तेणु एठी दुई गुणन कले तेणु समीकरण टी प्रथम समतुल करदेले वर्तमान देखिबा एठी जारण बिजारण कौन संपर्क रही जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन हराइला हरई से खाली जिंक रहा तेणु ऑक्सीजन जी हराइला सेठी आमे कौन कहबा बिजारण होईछि अर्थात जिंक ऑक्साइड बिजारित होईछि एठी जिंक ऑक्साइड रो बिजारण हला आ बिजारित होईछि के जिंक ऑक्साइड बिजारित होईछि जिंक रे परिणत होईछि कार्बन प्रतिकारक को हला ना ऑक्सीजन प्राप्त हला प्राप्त हेकी कार्बन डाइऑक्साइड हेछि अर्थात कार्बन जारित होईछि ऑक्सीजन प्राप्त होईछि माने जारित हला जारण हला जारित होई कोन होईछि कार्बन डाइऑक्साइड होईछि तेणु एई प्रतिक्रिया रे जिंक ऑक्साइड विचारित हला कार्बन जारित हला तेणु यह मध्य एक रिडॉक्स रिएक्शन बा विजारण जारण प्रतिक्रिया अटे यह गोटे विजारण जारण बा रिडॉक्स रिएक्शन उदाहरण एटा गोटे रिडॉक्स रिएक्शन उदाहरण रिएक्शन बा विजारण जारण प्रतिक्रिया या परे आउ गोटे उदाहरण माध्यम रे हमें देखिबा
मैंगानीज डाइऑक्साइड HCl सहित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सहित प्रतिक्रिया करे ता कौन सृष्टि करे ना मैंगानीज क्लोराइड H2O एवं क्लोरीन गैस सृष्टि देखिए आगे समीकरण समतुल कि नहीं मैंगानीज गोटे गोटे ऑक्सीजन दुईटी ऑक्सीजन गोटे तेणु आम ये दुई मल्टीप्लाए करदे ऑक्सीजन बर्तमान समतुल करदे वर्तमान क्लोरीन एटी केतोटी दुईटी एटी केतोटी दुईटी चारोटी क्लोरीन तेणु से 4 मल्टीप्लाए कले जो 4 मल्टीप्लाए कले से कौन है ना हाइड्रोजन 4टी गला हाइड्रोजन 4टी ठीक अच्छी वर्तमान आम देखा तेणु ये समीकरण टी समतुल होगी आम देखिए कौटी कौन जारण बा विजारण है मैंगानीज ऑक्साइड से अम्लजान हराई मैंगानीज क्लोराइड रे परिणत होती तेणु मैंगानीज ऑक्साइड एठी विजारित होइछि HCl बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उज्जान हराई उज्जान हराई क्लोरीन गैस रे परिणत होइछि एटा कोइ चारण कहबा नुआ जिनस जानले कौन जानले जदि गोटे प्रतिकारक उज्जान बा हाइड्रोजन हरौछि ताकू आमे जारण कहबा आगु पढ़िथिले कोन जदि ऑक्सीजन पाउछि ताने ताकू कहले जारण एठी पढ़िले जदि हाइड्रोजन जने हरौछि ताकू भी कहबा आमे जारण अर्थात जारण रे आमे दुईटी उदाहरण बा दुईटी डेफिनेशन बा संज्ञा पाइले ताहले जदि अम्लजान प्राप्त हवा अम्लजान बा तो कौन कहती ऑक्सीजन प्राप्त हवा किंबा उज्जान उज्जान कौन कहती हाइड्रोजन हाइड्रोजन हराइबा तेणु जारण होची अम्लजान प्राप्त हवा बा किंबा उज्जान हराइबा ठीक यार विपरीत होची विजारण अर्थात एठी कौन होला अम्लजान हराइबा किंबा लिखिदबा ये अम्लजान बा ऑक्सीजन अम्लजान हराइबा किंबा उज्जान प्राप्त हवाटा कहबा आमे विजारण उज्जान प्राप्त हवाटा को कहबा कौन विजारण ठीक अच्छी आमे बुझिले किए जारित होची किए विजारित होची तापरे आमे जो प्रथमे देखिथिले जो रासायनिक प्रतिक्रिया आरंभ करथिले गोटे मैग्नेशियम फीता गोटे मैग्नेशियम
तार को नहीं निआरे जड़े धड़ा रंगर गोटे पाउंश सृष्टि होता धड़ा पाउंश ताको आमे कही कौन मैग्नेशियम ऑक्साइड बोली ये कौन होता ना Mg प्लस O2 MgO सृष्टि होता सेठी आमे कौन करथिले ना एठी ए प्रतिक्रिया कौन होता अर्थात मैग्नेशियम ऑक्सीजन प्राप्त होता तेणु एटा मैग्नेशियम जारित होता मैग्नेशियम ऑक्साइड को तेणु यहीपरि भाव आम जारण विजारण एवं जारण विजारण जारण प्रतिक्रिया बा रिडॉक्स रिएक्शन कौन जानले जारण कौन जानले विजारण कौन जानले आम टोटाल जारण विजारण एवं जारण संज्ञा विचारण संज्ञा भिन्न भिन्न उदाहरण माध्यम बुझिले आम एबे जीवा हमर परवर्ती आलोचना जहाँ होची संख्यारण ई संख्यारण बा सढ़ा अवस्था दुटी जाक जारण प्रक्रियार दैनंदिन जीवन में प्रभाव हिसाब रे आमे जानिबा संख्यारण ताकू इंग्रजी रे कहउछंती corrosion कौन एटा ना जदि आमे लुहा कंटा जो नुआ कि देखा से चकचक करे मसृण प्लेन लगे किंतु ताकू किसी दिन पे पदारे पकईदबा देखा ना से चकचक करुँची ना तो प्लेन लगू गोटे बादामी रंगर आस्तरण आसए ताकू आम कलंकी लगिगला कहते कलंकी लगिले लुहा जिनसटी क्षय घटे से ही केवल लुहा नुहे अन्य धातु गुड़िक ताकू धीरे धीरे गोटे प्रकार आस्तरण बा क्षय होता है किपरि ना चारिपाखरे थिबा उपादान मान सहित प्रतिक्रिया करती से जेपरिक वायुमंडल जलीय बाष्प अम्लजान अम्ल ये एम सहित प्रतिक्रिया करती प्रतिक्रिया कला फल गोटे प्रकार आस्तरण सृष्टि हुए कि से गुड़िक क्षय जाती जेपरिक रूपा धीरे धीरे कला पड़ जाए से भली तंबा धीरे धीरे सबुज पड़ जाए कपर जोटा तो ये जो प्रक्रिया जे विभिन्न प्रकार धातु निज चतुर्पार्श्व उपादान मान सहित प्रतिक्रिया करी निजस्व धीरे धीरे क्षय हुए अर्थात तार जो दीप्ति तार जो औज्ज्वल्य चकचक पणिया धीरे धीरे कमी जाए जो ताहाकू क्रमक्ष बा संख्यारण बोली कहा जाए बा कोरोजन बोली कहा जाए नष्ट हो जिबा तो लुहार ये जो कोरोजन बा संख्यारण बा कलंकी एक मारात्मक असुविधा कारण या द्वारा जो लुहा पोल लुहा जंत्रपाति लुहा मोटर एगुड़िक धीरे धीरे नष्ट हुए और प्रत्येक वर्ष गुड़ाए पैसा खर्च हुए एगुड़ी आउ थे बदलैवाई संख्यारणटा हूँ धातु तांकर चतुर्पार्श्व उपादान मान सहित प्रतिक्रिया करी निजस्व दीप्ति हराइबा नष्ट हवा क्रमक्ष घटिबा धातु तांको चतुर्पार्श्व थिबा उपादान यथा जलीय बाष्प अम्ल
ଅମ୍ଳଜାନ ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ନିଜସ୍ୱ ଦୀପ୍ତି ହରାଇଥାନ୍ତି ଓ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି। ବା ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ ବା କୋରୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ତେଣୁ ଏହା ସେଇ ଜାରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଆମେ ପଢିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ସଢା ଅବସ୍ଥା। ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ରାନ୍ସିଡିଟି। ଏଟା କଣ ନା, ଦେଖିବା ଆମେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରଖିଦବା, ସେଟା ତାର ଗନ୍ଧ, ତା ସ୍ୱାଦ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଲ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଜାରିତ ହେଇଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମିଶିକି, ଏବଂ ତା ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ, ତାର ଗନ୍ଧ ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଦେଲା ଫଳରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ମିଶିକି। ଏଇ ଜାରଣକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ବା ନିରୋଧ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ପ୍ରତିଜାରକ। ତାକୁ କଣ କହିବା? ପ୍ରତିଜାରକ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶାଯାଏ, ତାକି ସେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ନିରୋଧ କରିବ, ଅଟକେଇବ। ତ ସଢା ଅବସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହୁଏ ନା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅକ୍ସିଜେନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଜାରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଗନ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଉପଯୋଗୀ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା, ସଢା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସଢା ଅବସ୍ଥା ରାନ୍ସିଡିଟି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଦିନ କିପରି ରଖାଯିବ ନା, ତା ସହିତ ଯିଏ ତାକୁ ନିରୋଧ କରିବ, ତାର କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ, ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ଜାରିତ ହବାକୁ ଯିଏ ନିରୋଧ କରିବ। ତେଣୁ ଜାରଣକୁ ଯିଏ ନିରୋଧ କରେ, ତାକୁ କହିବା ଆମେ କଣ? ପ୍ରତିଜାରକ ବା ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ। ତାକୁ ମିଶାଇଲେ ଇଏ କଣ କରେ? ନିରୋଧ କରେ। କଣ ନିରୋଧ କରେ ନା,
ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିରୋଧ କରେ। ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ନିରୋଧ କରେ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖାଯାଏ। ଏମିତିକି ବାୟୁରୁଦ୍ଧି ବା ଏୟାର ଟାଇଟ୍ ଯଦି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିବା, ପବନ ତା ଭିତରୁ ଯିବନି, ବାୟୁ ଯିବନି, ତା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ଜାରଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ, ନହେଲେ ପଦାର୍ଥ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ବା ସଢ଼ିଯାଏ। ଏହା ହେଲା ରାନ୍ସିଡିଟି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଯାହା ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସରିଲା। କିଛି ବିଷୟରେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତାକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇବା ଆମେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁଟାକି ବହିରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେବା କ'ଣ ନା ଦେଇପାରିବା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏ ସମୀକରଣଟିକୁ ସମତୁଲ କରିବା। ଏହା ଏକ ଡବଲ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ପଚରା ଯାଇଛି ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କରିଦେବା। एठी सोडियम ऑक्सीजन को प्राप्त होला, अर्थात सोडियम Na2O रे जारित होला। कि जारित होला? सोडियम जारित होला। कोठी की ना Na2O बा सोडियम ऑक्साइड को। सेही परी कॉपर ऑक्साइड जब उर्जान सहित प्रतिक्रिया करे से पर कॉपर आउ H2O सृष्टि हुए। एठी कॉपर ऑक्साइड अम्लजान हरई कपर सृष्टि होची, तेणु कपर ऑक्साइड विजारित होला। किए विजारित होला? कपर ऑक्साइड विजारित है कौन होला ना कपर रे परिणत होला। आउ कौन होला? उज्जान रे कौन होला ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन जारित होला।
H2O କୁ। ତ ଭାଗ 10ରେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏହାପର ଭାଗରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।